Bom dia. Deus lhes abençoe. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Como se sentem nessa manhã? ¿Bien? Bem? Yo me siento bien, Eu me sinto contento bem, feliz de estar aquí con ustedes de estar aqui com vocês y aprovechar esta bonita oportunidad. e aproveitar essa linda oportunidade. Bueno, es día de preparación para sábado É dia de preparação para o sábado y sé que el cielo tiene grandes bendiciones para nosotros este sábado. e eu sei que o céu tem grandes bênçãos para nós nesse sábado. Y qué mejor forma que preparar nuestro corazón para el sábado E que melhor maneira de preparar o coração para o sábado que estudiando con profundidad la palabra de Dios. do que estudando com profundidade a palavra de Deus. Y en esta hora quisiera hablar un tema que para mí es muy especial, Neste momento eu gostaria de falar de um tema que para mim é muito especial, porque en la Biblia resaltan grandes héroes visibles, porque na Bíblia se ressaltam muitos heróis visíveis, pero también existen héroes invisibles, es decir, que no se ven con claridad en la Biblia. mas também tem heróis invisíveis, ou seja, que não são vistos claramente na Bíblia. Y de forma muy especial, yo esta mañana quiero hablarles E de maneira muito especial quero falar com vocês nessa manhã de unos que fueron trascendentales en el desarrollo de la vida de niños que se quedaron sin padres. alguns que foram transcendentais na vida de crianças que ficaram sem pais, Pero que contaron con abuelos mas que contaram com avós que tenían el temor de Dios. que tinham o temor de Deus. Y en esta mañana quiero hacer énfasis en eso de forma muy especial. Nessa manhã eu quero fazer um ênfase nisso de forma bem especial. Pero antes de poder entrar de lleno en ello, Mas antes de entrar de uma vez nisso, ayer me hicieron dos personas una misma pregunta. ontem duas pessoas fizeram para mim a mesma pergunta. Y estuve revisando en el programa si teníamos algún espacio para preguntas y respuestas. Eu revisei o programa para ver se nós tínhamos espaço para perguntas e respostas. Entonces me di cuenta que tenía que utilizar algún momento dentro de los temas para poder responder esas preguntas. E eu percebi que eu teria que usar algum momento dentro dos temas para responder essas perguntas. Y voy a empezar esta mañana con la respuesta a esa pregunta E eu vou começar nessa manhã com a resposta a essa pergunta, y tiene que ver con el tema de ayer. e tem a ver com o tema de ontem. En el tema del día de ayer No tema do dia de ontem, vimos a el primer héroe de los mares. ¿Se nós vimos acuerdan? o primeiro herói dos mares, vocês lembram? ¿Quién era? Quem era? Noé. Noé. Muy bien, Noé. Muito bem, Noé. Y hablamos de que él tenía tres grandes labores que realizar. E nós vimos que ele tinha três grandes obras para realizar. La primera era A primeira era o quê? construir el arca. Construir a arca. La segunda era A segunda era predicar un mensaje que Pregar un tenía como mensaje. centro que tinha como centro o quê? la justificación por la A fe. justificação pela fé. Y la tercera era E a terceira era educar a sus hijos. educar os seus ¿Ok? filhos. Educar a su familia. Educar a sua família. Ahora, esto es muy importante Agora, isso é muito importante, porque noten como analizamos ayer matemáticamente, como nós vimos ontem matematicamente, Noé fue padre 20 años después de recibir el gran mensaje de Dios. Noé se tornou pai 20 anos depois de receber a mensagem de Deus. Y Dios providencialmente le dio estos hijos, E providencialmente Deus deu a ele esses filhos. porque Dios sabía que al arca solamente iba a entrar Noé y su familia. Porque ele sabia que, casualmente, Noé entraria com sua família na arca. Y si solo entraba Noé con su esposa, E se Noé entrasse só com sua esposa, la humanidad igual terminaba ahí, a humanidade iria terminar aí. porque Noé y su esposa ya no eran fértiles entonces. Porque eles já não seriam férteis então. Pero Dios permitió que tuviera sus hijos justo en ese momento, Mas Deus permitiu que eles tivessem seus filhos justo nesse momento, no para darle más trabajo, não para dar mais trabalho, aunque por supuesto era algo que iba a aparecer, ainda que, naturalmente, logicamente, era algo que iria acontecer. sino también para poder darle más ayuda. Mas também para poder dar a ele mais ajuda. Porque mientras estos niños crecieron, Porque enquanto cresceram essas se crianças, convirtieron en jóvenes adultos, eles se tornaram jovens adultos fueron la gran mano ayudadora de Noé e uma grande mão de obra para ajudar en Noé el cumplimiento de la misión. no cumprimento da missão. Nosotros tenemos que ver a nuestros pequeños Nós temos que ver os nossos pequenos no como una carga de Dios, não como uma carga de Deus, sino como una gran bendición. mas como uma grande bênção.
Porque puede ser a través de ellos que Dios nos permita cumplir el gran propósito para nuestra Porque vida. pode ser através deles que Deus nos permita cumprir o grande propósito dele Y em nossas veremos en vidas. esta mañana que no solamente como padres, E vamos ver nessa manhã não somente como pais, sino también como abuelos, mas também en el como caso de avós, quienes son abuelos. no caso daqueles que são avós. Pero sé que este mensaje será de bendición para todos. Mas eu sei que essa mensagem vai ser uma bênção para todos. Ahora, la gran pregunta que me hicieron ayer fue, Mas a grande pergunta que me fizeram ontem foi: si del arca solo salieron 3 parejas se da arca só saíram reproductivas, 3 casais produtivos, todos venimos de ahí. todos viemos daí. Y es cierto, E é verdade. todos venimos de ahí. Todos viemos daí. Todos podemos decir somos hijos de Adán y Eva. Todos podemos dizer somos filhos de Adão e Eva. Pero más acá todos podemos decir somos hijos de Noé y su esposa. Mas mais para frente podemos dizer também que somos filhos de Noé com sua esposa. Sí, porque todos nos encontramos o en Sem, o en Cam, o en Jafet. Porque todos nós estamos ou em Sem, ou em Cã, ou em Jafé. Los 3 hijos de Noé, Os Sem, 3 Cam y filhos Jafet. de Noé, Sem, Cã e Jafé. Y me preguntaban cómo las razas vienen de estas 3 familias. Me perguntaram como essas raças vêm dessas 3 famílias. Bueno, yo les voy a explicar justamente esto a la luz de la Escritura. Eu vou explicar isso para vocês à luz da Escritura. Noten que cuando Noé se encontraba cerca de su muerte, Olhem que quando Noé estava perto da sua morte, Noé da unas palabras para sus 3 hijos. ele entrega algumas palavras para os seus 3 filhos, Y se encuentra en Génesis 9, versículos 24 al 27. que estão em Gênesis 9, 24 a 27. Cuando él habla a Cam, Quando ele fala para Cã, el hijo menor, o filho menor, él dice, ele disse: maldito sea Canaán, Maldito seja Canaã, siervo de siervos será a sus hermanos. servo de servos será seus irmãos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Disse mais: Bendito por Jeová meu Deus seja Sem, y sea Canaán su e siervo. Canaã seja seu servo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandeça Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu servo. Tomado por el Espíritu Santo, Noé predijo el futuro de la humanidad. Tomado pelo Espírito Santo, Noé predisse o futuro da Porque humanidade. toda la humanidad venía de estas 3 personas. Porque toda a humanidade vinha dessas 3 Sem, pessoas. Cã e Jafet. Sem, Cã e Jafé. Ahora noten que cuando él habla de Cam, Agora olhem quando ele fala de Cã, no aborda directamente a Cam, sino a Canaán, su hijo. ele não fala diretamente de Cã, mas fala de Canaã, o filho de Cã. Ahora, Canaán Agora, Canaã dice, será siervo de siervo a sus hermanos. diz aqui que seria servo de servo aos seus irmãos. Él profetizó lo que iba a suceder con esta raza, Ele profetizou o que aconteceria com essa raça, con la descendencia de Cam. com a descendência de Cã. Dijo que ellos serían esclavos, Ele disse que eles seriam escravos, siervos de servos de servos de sus hermanos, dos seus irmãos, de los pueblos que vendrían de sus hermanos. dos povos que viriam dos seus irmãos. Cuando nosotros leemos Génesis 10, Quando nós lemos Gênesis 10, vemos que Cam es el padre de Cus. nós vemos que Cã é o pai de Cush, Los cusitas son los mismos etíopes. e esses são os mesmos etíopes. Es el padre de Misraim, O pai de Misraim, que es el fundador de o Egipto, fundador do Egito, y de distintas naciones que en su momento se establecieron en Canaán y de muchas otras que migraron a la parte más sur de ese continente, es decir, África. e foi o pai de muitas outras nações que ficaram em Canaã e também foram para a parte sul desse continente que é a África. Ahora, para identificar con mayor claridad de quién es padre Cam, Agora, para identificar com maior clareza de quem é pai Cã, noten qué significa la palabra Cam. olhem o que significa a palavra Cã. Cam es una expresión hebrea que significa caliente o tostado por el sol. Cã é uma palavra hebraica, né, que significa quente ou tostado pelo sol. Ahora, ¿por qué? Porque Cam es el padre de las naciones africanas. Mas por quê? Porque Cã é o pai das nações africanas. Cuando ustedes ven la cultura hebrea Quando vocês veem as culturas hebraicas, o la cultura incluso Hebreas. antes de Abraham, e talvez até antes de Abraão, a todos se les colocaba nombres según su carácter a todos eram postos nomes segundo o seu caráter, o según sus características ou físicas. suas características físicas. A Jacob se le colocó nombre según su carácter, A Jacó foi usurpador. posto um nome segundo o seu caráter, usurpador. Pero a Esaú, su hermano, se le colocó nombre según su característica física, rojo, Mas ao seu velludo. irmão Esaú foi posto um nome segundo a característica física, vermelho, peludo.
Entonces, a lo mismo pasaba con los hijos de Noé. Uno fue puesto nombre por su característica física, en este caso por el color de su piel. E a mesma coisa aconteceu com os filhos de Noé. A um dos filhos foi posto Tostado esse por nome el de sol. acordo com sua característica física, tostado pelo sol. Nosotros vemos que efectivamente, pues en la historia, tristemente, el linaje de Cam fue sometido a esclavitud por muchos siglos, E tristemente nós vemos através da história que a linhagem de Cã foi submetida à escravidão por muitos séculos, tal como lo profetizó Noé. assim como foi profetizado por Noé. Una evidencia de lo que les estoy diciendo, Uma evidência do que eu estou dizendo para la vocês. relación entre las naciones africanas y Cam. A relação entre as nações africanas e Cã. Miren lo que dice el Salmo 78:51. Olhem o que diz Salmo 78:51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, Fez morrer a todo primogênito do Egito, las primicias de su fortaleza en las tiendas de Cam. as primícias de sua força nas tendas de Cã. El Salmo 78 nos dice, en un paralelismo sinonímico, O Salmo 78 nos diz, num paralelismo sinonímico, que todo primogénito de Egipto que todo primogênito do Egito son las primicias de las tiendas de Cam. são as primícias das tendas de Cã. Es lo mismo, primogénito, primicias. É a mesma coisa, primogênito e primícias. Egipto, Cam. Egito e Cã, Porque Egipto se funda a partir de un hijo de Cam. porque o Egito é fundado a partir de um filho de Cã. Pero algo importante que será muy determinante para entender la profecía de Noé Mas algo muito determinante para entender a profecia de Noé es la palabra tiendas. é a palavra tendas. ¿Por qué? Por quê? Porque tiendas en la Biblia significa lugar de morada. Porque tendas na Bíblia significa lugar da morada. Por eso aquí dice su fuerza en las tiendas de Cam. Por isso aqui está dizendo a sua força nas tendas de Cã. ¿Y cuáles eran las tiendas de E Cam? quais eram as tendas de Cã? Egipto, Egito, el lugar donde o moraba. lugar onde eles viviam. Bien. Noten cómo explica Ellen White esta situación. Olhem só como Ellen White explica essa situação. Para algunos puede ser como cruel Porque para alguns pode parecer cruel la profecía de Noé. a profecia de Noé. Condenó a toda una raza, Condenou a uma raça A la inteira esclavitud. à escravidão. pero no es así. Mas não é assim. Ellen White lo explica en Patriarcas y Profetas, página 111. Ellen White explicou em Patriarcas e Profetas, página 111. La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del A paganismo. posteridade de Canaã baixou até as formas mais degradantes do paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, Apesar de que a maldição profética os havia condenado à escravidão, la condena fue aplazada durante siglos. a condenação foi retardada durante séculos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Deus passou por alto sua impiedade e corrupção até que transpassaram os limites da paciência divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. Então foram desapossados e chegaram a ser escravos dos descendentes de Cã e Jafé. Sigue diciendo, Continua dizendo. la profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de A favoritismo. profecia de Noé não foi uma denúncia arbitrária e irada, nem uma declaração de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus Ele hijos, não fixou o destino ou o caráter de seus filhos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente mas revelou qual seria o resultado da conduta que haviam escolhido individualmente y el carácter que habían e desarrollado. o caráter que tinham desenvolvido. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos Foi uma expressão do propósito de Deus para eles y hacia su posteridad, e para a sua posteridade, en vista de su propio carácter y conducta. em vista do seu próprio caráter e conduta. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres Geralmente, as crianças herdam a disposição e tendências de seus e pais imitan su ejemplo, e imitam seu exemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. de maneira que os pecados dos pais são cometidos pelos filhos de geração em geração. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Assim, a maldade e irreverência de Cão se reproduziram em sua posteridade e acarretaram maldição durante muitas gerações. No fue una orden arbitraria de Noé, Não foi ordem arbitrária de porque le Noé. agradaba a Sem y Jafet, pero no le agradaba a Cam. Não era porque ele gostava de Sem e Jafé e não de Cão. Bajo la inspiración del Espíritu Santo predijo el futuro de esa raza, Sob a inspiração do Espírito Santo, ele predisse o futuro dessa raça. porque sabía que los hijos seguirían el ejemplo del Padre Porque ele sabia que os filhos seguiriam o exemplo do pai. y que a la vez estos se degradarían más y más E, por sua vez, isso se degradaria mais e mais. hasta llegar a las formas más degradantes, Até dice Ellen chegar White. às formas mais degradantes, Ellen White Y diz. nosotros podemos mirar hoy a África, E nós podemos olhar hoje para a África, ya que es un continente muy rico en muchas formas. e é um continente muito rico em muitas formas. Oro, diamantes, Ouro, diamantes, recursos. recursos.
es una tierra donde hay mucha pobreza y maldición, É uma terra onde há muita pobreza e maldição. porque también es tierra donde reina el espiritismo, Também é uma terra onde reina o la espiritismo, magia, la a magia, hechicería, a feitiçaria, las formas más degradantes. as formas mais degradantes. Sin embargo, Porém, es parte de lo que veremos hoy. é parte daquilo que nós vamos ver hoje. Dios siempre da la oportunidad de que cortemos las cadenas de maldición. Deus sempre dá a oportunidade para cortar Y as cadeias de maldição. individualmente, cada descendiente de Cam puede cortar las cadenas de maldición. De igual maneira, cada descendente de Cão pode cortar as cadeias de Y la maldição. maldición se puede convertir en A bendición. maldição pode se tornar benção. Ahora, cuando digo esto, no me lo tomen como un mensaje racial, Agora, não tomem isso como uma mensagem racial quando eu digo, porque vivimos en América. porque nós vivemos na América. Y en América todas las razas se cruzaron. E todas as raças se cruzaram na América. Cam, Cão, Sem Sem y e Jafet. Jafé. Ahora, ¿quiénes son los semitas? Agora, quem são os semitas? Bueno, leo para ustedes primero Eclesiastés 9:18. Vamos ler primeiro Eclesiastes 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. mas um pecador destrói muitos bens. Pensemos en la herencia que podemos dejar a los que vienen después de nosotros. Pensemos na herança que podemos deixar para aqueles que vêm após Cam no nós. lo pensó, Cã não pensou nisso, pero su herencia se ha reproducido por miles de años. mas a sua herança se reproduziu por milhares de anos. Ahora, noten quién es Sem, Agora, olhem quem é Sem, porque Noé bendice a Sem porque Noé abençoa Sem, y le dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem e ele diz, bendito por Jeová, meu Deus, seja Sem, y sea Canaán su siervo. e seja Canaã seu servo. Ahora, Sem no es llamado según su característica física, Agora, Sem não é chamado segundo a característica física, sino según su carácter, mas segundo o seu caráter. porque Sem significa renombre, conocido, honorable. Porque Sem significa renome, conhecido, honorável. En su nombre había una profecía, No seu nome havia uma profecia, porque de él venía la salvación, porque dele vinha a salvação, ya que el Mesías prometido já que o Messias prometido sería semita, seria semita, del linaje de Sem. da linhagem de Sem. Ahora, Sem es el padre de las naciones como Israel, de los árabes Agora, Sem é o pai das nações como os árabes e os israelitas, y de los asiáticos que se fueron más al norte, e dos asiáticos que foram mais para o norte, más al noreste, mais ao nordeste, Mongolia Mongólia y demás, e Sibéria, que fueron los mismos que foram os mesmos que pasaron por el estrecho de Bering que passaram pelo Estreito de Bering a América para a América y poblaron América desde el norte hacia el sur. e povoaram a América do Norte ao Sul. En otras palabras, Em outras palavras, los nativos de estas tierras os nativos dessas terras eran semitas. eram semitas. ¿Sí? Sim, Hay varias evidencias históricas al respecto. temos várias evidências históricas a respeito disso. Este es un libro muy interesante. Isso é um livro muito interessante. En español se llama Apuntes para la prehistoria de Quisqueya. Em espanhol se chama aquilo que aponta para a pré-história de Quisqueya. Es un libro de un español, É um livro de um espanhol, Narciso Alberti Ibaix, Narciso Alberto y Ibaix, él estudia como los orígenes de la isla República Dominicana, e los ele estuda taínos, como aqueles originários da ilha de República Dominicana eran semitas. eram semitas. Y su lengua E a sua língua tenía conexión con la lengua hebrea. tinha conexão com a língua hebraica. Pero asimismo lo hacen diferentes autores con muchos pueblos autóctonos de América. E muitos outros autores fazem isso com outros povos da En América. todos estos libros se comenta como el origen de los pueblos nativos de América es Sem. Nesses livros é dito como aqueles que estavam aqui na América eram descendentes de Sem. Pero uno de mis favoritos es este. Mas um dos meus favoritos é esse, Footprints of the Ages. Footprints of the Ages. En este libro, Jerome Bonaparte Washington, Nesse livro, Jerome Bonaparte Washington, en la página 31, explica na página 31, explica cómo las personas de color oscuro fueron los descendientes de Can que poblaron África, como as pessoas de cor escura são aquelas descendentes de Cão que povoaram a África, que los descendientes de Sem fueron los que poblaron hacia Oriente Próximo y el noreste de Asia, que os descendentes de Sem foram aqueles que popularam a Ásia, o Oriente Próximo, o quienes Nordeste da Ásia, pasaron a América y se extendieron por América. que passaram para a América e se estenderam por ela. Por eso, si se dan cuenta, los nativos, los indígenas de estas tierras, parecen más asiáticos que europeos. Por o isso que africanos. vocês olham para os nativos dessas terras e talvez apareçam mais com asiáticos do que com europeus ou africanos. Pero entonces, si Cam es el padre de los africanos y Sem es el padre de los asiáticos, Então, se Cã é o pai dos africanos e Sem é o pai dos de asiáticos, una parte de los asiáticos, de uma parte dos asiáticos, ¿qué raza nos falta? que raça está faltando?
Jafet. Jafé. ¿Y qué raza? E que raça? Los europeos. Os europeus. Y fíjense que Jafet E olhem que Jafé sí fue llamado conforme a sus características físicas. foi chamado conforme suas características físicas. Porque Jefet es una palabra hebrea que significa belleza, Porque Jafé é uma palavra hebraica que significa beleza, hermoso, formoso, que se ensancha o que se expande. que se expande, que se difunde. Y cuando uno piensa en el europeo, E quando alguém pensa no europeu, blanco, ojos claros, branco, de olhos claros, Cabelo claro. cabelo claro, uno dice qué hermoso, ¿cierto? alguém pode dizer que bonito, na verdade? Bueno, Jafet fue llamado por sus características físicas. Bom, Jafé foi chamado pelas características Y físicas. según Génesis 10, E segundo Gênesis 10, él es el padre de Gog, Magog, ele é o pai de Gog, Tubal, Magog, Tubal, todos los padres de las naciones europeas. todos os pais das nações europeias. Sí. Y la profecía de Noé dice, E a profecia de Noé diz: engrandezca Dios a Jafet engrandeça Deus a Jafé, y habite en las tiendas de Sem e habite nas tendas de Sem, y sea Canaán su e siervo. Canaã seja seu servo. En la historia siempre fueron los jaféticos los que más se extendieron en sus territorios porque practicaron la colonización. Na história, os filhos de Jafé foram os que mais estenderam o território praticando a colonização. Brasil fue colonizada por O europeos. Brasil foi colonizado por europeus. La otra parte de América fue colonizada por los europeos. A outra parte da América também foi colonizada pelos europeus. Y noten qué interesante, porque Noé dijo que Jafet iba a vivir en las tiendas de Sem. E olhem que interessante, aqui diz que a Jafé viveria nas tendas de Sem. Bíblicamente, en la morada de Sem, en la tierra de Biblicamente, Sem. na morada de Sem, na terra de Sem. Y América era tierra semita. E a América é uma terra semita. Y Jafet llegó y conquistó. E o Jafé veio e conquistou. Pero en medio de la conquista, Mas no meio da conquista, siempre Canaán fue su siervo. sempre Canaã foi seu servo. Por eso aquí se cruzaron las razas. E por isso aqui se cruzaram as raças. Los jaféticos que son Os colonizadores, jafetitas colonizadores, los semitas que eran os nativos semitas que eram nativos y los cananeos que fueron traídos por los jaféticos por la e esclavitud. os cananitas que foram trazidos pelos jafetitas por meio da escravidão. Aquí está el origen de nuestras razas. Aqui está a origem de nossas raças. La Biblia es A Bíblia é el libro más fiel o livro mais para fiel conocer la para historia conhecer de la a humanidad. história da humanidade. Ahora, lo más importante en torno a las razas. Agora, o mais importante ao redor das raças, Si bien Jesús es semita, fue apesar de semita, que nació Jesus como semita, nasceu e foi como semita, vino a traernos salvación a todos. ele veio trazer salvação a todos. Porque en Él Porque nele, todos podemos hallar esperanza todos podemos achar esperança y la seguridad de la vida e eterna. a segurança da vida eterna. Bien, espero haber respondido la pregunta. Espero haver respondido a pergunta. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos entrar então no tema. Les decía entonces que me propongo en esta hora, en estos minutos, Então, como eu dizia, eu proponho que nesses minutos analizar la experiencia de algunos héroes, analisemos a experiência de alguns heróis, de los que no se suele hablar mucho en la escritura, dos quais não se fala muito na Escritura, pero su lugar es trascendental y en el cielo le veremos un gran galardón. mas o seu lugar é transcendental e no céu nós vamos ver que eles terão Y um por grande galardão. supuesto, lo haremos con la Biblia, E obviamente vamos fazê-lo com a porque Bíblia. es la Biblia, como hemos visto, la gran palabra de Dios. Porque nós vimos, a Bíblia é a La grande guia palavra de segura. Deus, a guia segura. Y de ella E dela podemos obtener todo lo que necesitamos. podemos obter tudo o que precisamos. Abuelos de Jehová, A voz de Jeová. cuando Dios establece la institución familiar, Quando Deus estabelece a instituição familiar, le dice algo al hombre y la mujer. ele diz algo para o homem e para a mulher. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, Gênesis 2:24 diz o seguinte: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aquí varios elementos son muy importantes, Aqui vários elementos são muito importantes, pero yo voy a enfatizar uno. Dios le dice, dejará el hombre Mas a vou su enfatizar padre y a su um. madre. A Bíblia diz: deixará o homem, o pai e a mãe. Es decir, Ou seja, papá y mamá siguen siendo importantes porque hay que honrar a padre y madre. o pai e a mãe continuam sendo importantes porque temos que honrar pai e mãe. Son importantes porque su consejo es importante. São importantes porque o seu conselho é importante. Pero la nueva familia se establece en un marco diferente. Mas a nova família é estabelecida em um marco Tiene un diferente. nuevo círculo. Tem um novo círculo, Es un círculo sagrado entre el hombre y la mujer. que é um círculo sagrado entre o homem e a mulher. Papá y mamá quedan atrás. O pai e a mãe ficam atrás. Es un consejo muy sabio. É um conselho muito sábio.
He visto muchos hogares con los que he podido conversar, tener sesiones terapéuticas y demás, Conheci muitos lares com os quais eu pude conversar e ter sessões terapêuticas, donde me doy cuenta de que cuando se ignora este consejo se traen muchos problemas. onde eu percebo que quando é ignorado esse conselho, se trazem muitos problemas. Porque, insisto, mamá y papá son importantes, Porque eu insisto, a mamãe e o papai são importantes, pero el nuevo hogar es un nuevo círculo, mas o novo lar é um novo círculo, donde hay que regular lo que haga mamá y papá. onde tem que ser regulado o que faz a mamãe e o papai. Y no solamente en el círculo de relación entre el esposo y la E esposa, não só no círculo de relação do esposo e da esposa, sino también en cuanto a los nietos. mas também quanto aos netos. Noten cómo lo dice la inspiración en Conducción del Niño, capítulo 49. Olhem o que diz a inspiração no livro A Orientação da Criança 49. Tened cuidado de no entregar el gobierno de nuestros hijos a otros. Tende cuidado de não entregar o governo de vossos filhos a outros. Nadie puede adecuadamente tomar vuestro lugar en esa responsabilidad dada por Dios. Ninguém pode adequadamente tomar vosso lugar nessa responsabilidade dada por Deus. Muchos hijos han sido completamente arruinados debido a la interferencia de parientes o amigos en el gobierno de su hogar. Muitos filhos têm sido completamente arruinados devido à influência de parentes e amigos no governo de seu lar. Las madres nunca debieran permitir que sus hermanas o madres interfieran en el debido manejo de sus hijos. As mães nunca deveriam permitir que seus irmãos ou mães interfiram no devido manejo de seus filhos. Aunque la madre haya recibido la mejor educación posible de su madre, Ainda que a mãe tenha recebido a melhor educação possível de sua mãe, sin embargo, en 9 casos de 10, como abuela, echará a perder a los hijos de su hija al complacerlos y alabarlos con poco juicio. ainda assim, em 9 casos de 10, como avó, ela colocará a perder os filhos de sua filha, ao comprazê-los e bajulá-los com pouco juízo. 9 de cada 10 abuelas 9 de cada 10 avós echan a perder los nietos. colocam os netos a perder. ¿Están de acuerdo con eso? Estão de acordo com isso? ¿Cierto que sí? É verdade isso? Bien, lo dice la palabra de Dios. A palavra de Deus está dizendo, Sigue diciendo. continua dizendo, Se pueden desbaratar todos los esfuerzos de la madre mediante esa conducta. podem ser dispersos todos os esforços da mãe mediante essa conduta. Como regla, es proverbial que los abuelos no estén capacitados para educar a sus nietos. Como regra, é proverbial que os avós não estejam capacitados para educar os netos. Los hombres y mujeres debieran tributar todo el debido respeto a sus padres. Os homens e mulheres deveriam tributar todo o devido respeito a seus pais. Pero en lo que atañe a la educación de sus propios hijos, no debieran permitir ninguna interferencia, sino mantener en sus manos las riendas del gobierno del hogar. Mas o que respeita à educação dos próprios filhos, não deveriam permitir nenhuma interferência, mas manter as suas mãos nas rédeas do governo. Entonces, lo primero que tengo que decir en este contexto Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer nesse contexto es que por línea general los abuelos no hacen mucho bien al hogar, é que, em linhas gerais, os avós no governo não fazem muito bem ao lar. ni por su intervención en la pareja de sus hijos, Nem por sua intervenção no casal dos seus filhos, ni por su interferencia con los nietos. nem na sua interferência com os netos. La estadística no los recomienda. A estatística não recomenda. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Sin embargo, Porém, hay abuelos que pueden ser una bendición muy, muy grande. há avós que podem se tornar uma bênção Y que muito la grande. Biblia nos los presenta como grandes héroes de la fe E a Bíblia não os apresenta como grandes heróis da fé, por el trabajo que hicieron con su linaje. pelo trabalho que fizeram com sua linhagem. Y les voy a dar varios ejemplos Eu vou dar vários exemplos que van a sintetizar la experiencia de todo abuelo, que vão sintetizar a experiência de todo avô, pero que nos da esperanza a todos nosotros. mas vai dar esperança a todos nós. Y el primero es Leví. E o primeiro é Levi. Y no estoy hablando de Leví Mateo, el discípulo de Jesús. Não estou falando de Levi Mateus, o discípulo de Jesus. Estoy hablando de Leví, el hijo de Jacob. Estou falando de Levi, o filho de Jacó. Leví fue el tercer hijo de Jacob. Levi foi o terceiro filho de Jacó. Y cuando Leví nació, Lea dijo, E quando Levi nasceu, Léia disse: ahora él va a unir mi corazón con el del corazón de mi esposo con el mío. Agora ele unirá o coração do meu esposo com o meu. Y eso significa Leví, Isso significa Levi, el que une. aquele que une. Pero este muchacho, Mas esse rapaz, desde muy jovencito, fue terrible. desde muito pequeno, foi terrível. Terrible. Terrível. La Biblia nos dice que en una ocasión, A Bíblia fala que em uma ocasião, después de que su hermana Dina fuera abusada sexualmente, depois que abusaram sexualmente da irmã dele, Diná, cuando llega Siquem, el príncipe de Siquem, quando chega o príncipe de Siquém, él
pues dice, hoy yo me siento mal, pero Ele yo disse, la amo a ella ele disse, eu me sinto muito mal por isso, eu amo ela, y yo me quiero casar con ella. e eu quero me casar com ela. Y él estaba tan molesto, tan enfurecido, E Levi estava tão raivoso, tão enfurecido, que se miró con su hermano Simeón. que ele olhou para o irmão dele, Simeão, Y dice el espíritu de profecía que bastó que se conectaran sus miradas y fraguaron el plan. e diz o espírito de profecia que somente olhando um para o outro eles já fizeram um plano. Y dijeron, bueno, está bien, E disseram, está bem, vamos a permitir que se casen con mi hermana. vamos permitir que vocês se casem com minha irmã, Solo tienen que circuncidarse. mas vocês têm que se circuncidar. ¿Ya? Yo me imagino a Jacob extrañado, Eu me imagino Jacó assim, achando estranho. porque ¿de cuándo aquí ellos tan espirituales? E ele pensando, desde quando eles são tão espirituais? ¿De cuándo aquí ellos tan pacíficos? Desde quando são tão pacíficos? Lo que no sabía él era que tenían todo un plan. Que ele não sabia que eles tinham todo um plano na sua Y mente. cuando llegó el tercer día, Chegando o terceiro dia, el día de mayor o dolor, dia de maior dor, Leví, el tercer hijo de Lea, Levi, o terceiro junto filho de con Leia, Simeón, junto com Simeão, entran a la ciudad entram na y cidade matan a todos los e hombres. matam todos os homens. Despojan la ciudad, se llevan las mujeres. Levam os despojos e as mulheres da cidade. Entonces estos hombres eran violentos, Então eles eram violentos, iracundos, iracundos, vengativos, vingativos rencorosos. e rancorosos. Y en el tiempo final de Jacob, Nos últimos dias de Jacó, en Génesis 49, em Gênesis 49, las palabras de Jacob para Leví fueran de maldición, as palavras de Jacó para Levi foram de así maldição, como fueron para Cam. assim como foram para Cam. Solo que a Cam le dijo que sería maldito y siervo de siervos, Para Cam ele disse que seria maldito e servo de servos, y a Leví le dijo que iba a ser esparcido, e para Levi ele disse que seria que no espalhado, tendría heredad. que não teria herança. Y en ese momento de su vida, Leví reflexiona Nesse momento da sua vida, Levi reflete en lo que fue su vida no que foi a sua vida y el linaje que él y la maldición que él le dejó a su e descendencia. a maldição que ele deixou para sua descendência. Para este momento ya habían nacido casi todos sus hijos. Para esse momento, já quase todos os seus filhos já tinham nascido. Y Leví decide cambiar la historia de su familia, E Levi decide mudar a história da sua família, ya siendo abuelo, já sendo avô. y comienza a trabajar con sus nietos E ele começa a trabalhar com seus netos, lo que no había hecho con sus o hijos. que não tinha feito com seus filhos. Entonces, es Então, donde la historia de Leví y su familia se comienza a reescribir. é onde a história de Levi e sua família começa a ser reescrita. Génesis 6 nos presenta en los versículos 16 al 20 el linaje de Leví. Êxodo? ¿Ya? Êxodo 6 começa a apresentar, dos versos 16 a 20, a linhagem de Levi. Nos dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Diz, esses são os nomes dos filhos de Levi nas suas gerações. Gersón, Coat y Merari. Gerson, Coate e Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Y los hijos de Gersón, E os filhos de Gerson, Libni y Simei, Libni e Simei, por sus familias. suas famílias. Y los hijos de Coat, Anram, Izar, Hebrón y E Uziel. os filhos de Coate, Amram, Izar, Hebron e Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 333 años. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. E os filhos de Merari, Mali e Musi. Y estas son las familias de Leví por sus E linajes. essas são as famílias de Levi por suas linhagens. Pero luego aquí intencionalmente Éxodo 6 nos presenta una parte especial de esa familia. Mas então o Êxodo 6 vem e apresenta intencionalmente uma parte dessa família. Anram. Amram. Anram era hijo de Coat Amram era filho de Coate. y nos dice el versículo 20 E o verso 20 que nos diz, tomó por mujer a Jocabet su tía. diz que ele tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Si Anram era nieto de Leví Se Amram era neto de Levi y se casó con una tía, e ele se casou com uma tia, quiere decir que se casó con una hija de Leví. quer dizer que ele se casou com uma filha de Levi. Jocabet era hija de Leví. Joquebede era filha de Levi. Y nos dice, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. E diz aqui, a qual deu a luz a Arão e a Moisés. Y los años de la vida de Anram fueron 137 E años. os anos da vida de Amram foram 136 anos, Leví 137 anos. como abuelo Levi, como avô, sintió el pesar de lo que había, la maldición que había dejado para su linaje. sentiu o pesar da maldição que havia deixado para sua linhagem.
y comenzó a hacer un trabajo con los hijos donde pudo, e começou a fazer um trabalho com os filhos, aonde particularmente pôde, con la última de sus hijos, particularmente com a última dos seus Joquebed. filhos, Joquebed, y le enseñó fidelidad a Dios, e ensinou fidelidade a Deus. le enseñó fidelidad a la ley de Dios, Ensinou fidelidade à lei de Deus. le enseñó a ser fiel y firme Lhe ensinou a ser fiel e firme para cumplir la voluntad y el propósito de para Dios. cumprir a vontade e propósito de Deus. Pero mientras trabajaba con sus hijos, también trabajaba con sus nietos. Mas enquanto trabalhava com os filhos, também trabalhava com os netos. Y ahí aparece Amram. E aqui aparece Anrão. Y Amram termina casándose con Jocabed, E Anrão termina casando-se com Joquebed. y de estos padres viene E desses pais vem el gran libertador de o Israel, grande libertador de Israel, Moisés. Moisés. Y no solo Moisés, Aarón, María, en fin. A Moisés, Arão e Miriam. Y fue tal el impacto que él comenzó a hacer con su linaje, E foi tal o impacto que ele começou a fazer com sua que linhagem, cuando Israel apostata en el desierto, que quando Israel apostatou no deserto, fueron los levitas los que se mantuvieron fieles a Dios. foram os levitas que se mantiveram fiéis a Deus. Y entonces su historia se reescribió por E completo. a sua história foi reescrita por completo. Y pasaron de maldición E passaram de maldição a bendición. a bênção. Y Dios convirtió la maldición en E bendición, Deus converteu a maldição em bênção. porque ahora iban a seguir esparcidos por Que Israel. eles iam continuar dispersos por Israel. Sí, Sim. pero Mas ahora ellos tenían el oficio sagrado del sacerdocio. agora eles tinham o ofício sagrado do sacerdócio. Y esa esparción iba a ser utilizada, E essa esparção, né, espalhamento seria utilizado para que en todo Israel existiera el conocimiento de Dios mediante los sacerdotes. seria utilizado para que todo Israel tivesse conhecimento de Deus através eram dos os sacerdotes. levitas. Eram os levitas. Y todo esto E tudo isso fue confirmado por las palabras finales de Moisés en el Deuteronomio 33 Isso tudo foi confirmado pelas palavras finais de Moisés em Deuteronômio al 33 pueblo de la tribu de Leví. ao povo da tribo de Levi. Y esto es gracias E isso é a que graças tenemos un Dios a que nós temos um Deus que, como dice Nehemías capítulo 13, versículo 2, que, como diz Neemias 13:2, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. mas nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ese es nuestro Dios. Esse é o nosso Deus. Con frecuencia me consigo con personas que se desesperan por las malas decisiones que tomaron con sus hogares, Frequentemente eu encontro pessoas que se desesperam com as más decisões que tomaram nos seus lares, porque desconocían a Dios, porque não conheciam a Deus, o porque aunque tenían una experiencia en la fe, mas ou talvez porque ainda que Não era tivessem real e experiência na profunda. fé, não era tão real e profunda. y lamentan que sus hijos están apartados de la fe. E lamentam que os seus filhos estejam afastados da fé. Yo les digo, aún puede ser un héroe de la fe. Eu digo, ainda pode ser um herói da fé. Leví empezó en su vejez Levi começou na velhice y gracias a su labor, e graças ao seu la amor, historia de su familia fue reescrita a história da sua família foi reescrita. y su maldición E a sua maldição para su linaje se convirtió en bendición. para a sua linhagem se tornou bênção. Pero quiero darles otro ejemplo. Mas eu quero dar outro exemplo. Bueno, dice la educación, página 143, Diz a Educação, página 143. Dios no anula sus leyes, Deus não anula suas leis. no obra contrariamente a ellas, Não trabalha contrariamente a elas. no deshace la obra del pecado, Não desfaz a obra do pecado, pero la transforma. mas a transforma. Por medio de su gracia, Por meio da sua graça, la maldición se convierte en a bendición. maldição se torna em bênção. Para mí hay esperanza, Para mim tem esperança. para ti también. Para você também. Arrastras maldiciones en tu vida. Você arrasta maldições na sua vida? Dios no deshace la obra del pecado, Deus não desfaz a obra do pecado, pero la transforma. mas Ele a transforma. Por eso hoy conozco personas que que tocaron el fondo en el Por isso, consumo de las drogas. hoje eu conheço pessoas que tocaram o fundo no consumo das drogas, Y esa obra no se deshace, e essa obra não é desfeita, pero por el poder transformador de Dios, mas pelo hoy poder transformador de Deus, hoje, ellos son instrumentos para otras personas que están en las drogas, eles são instrumentos para outras pessoas que estão nas para que drogas, puedan salir de ahí y conocer la gracia de Dios. para que possam sair daí conhecendo a graça de Deus. Conozco homosexuales, Conheço homossexuais, personas que estuvieron en el homosexualismo, pessoas que estiveram no homossexualismo, que insisto, la obra que hicieron, lo que participaron, sigue allí. que eu insisto, a obra que eles fizeram e participaram Pero continua Dios ali. transforma eso. Mas Deus transforma Y hoy isso. son grandes instrumentos en las manos de Dios Y hoy para son rescatar grandes- a otros Hoje homosexuales, são grandes instrumentos nas mãos de Deus para resgatar outros porque homossexuais, ellos ya han reencontrado su identidad. porque eles encontraram sua identidade. Esa es la obra de Dios. Essa é a obra de Deus. Leví es un ejemplo de ello. Levi é um exemplo disso. Pero les quiero dar uno de los ejemplos más impactantes para mí en la Escritura. Mas eu quero dar um dos exemplos mais impactantes para mim na Y Escritura. les voy a hablar de alguien que fue un gran
antagonista, E eu quero falar de alguém que foi um grande antagonista, un enemigo de Dios y sus siervos, um inimigo de Deus e seus servos, y que luego se convirtió en un gran héroe e que logo se tornou um grande herói por su obra como abuelo. por sua obra como avô. En 2 de Reyes 21 Em 2 Reis 21, o 2 de Crónicas 33, ou 2 Crônicas 33, se nos habla de la historia del rey Manasés. nos é contada a história do rei Manassés. Manasés fue el rey más terrible. Manassés foi o rei mais terrível. De hecho, dice la escritura que fue el que rebosó la copa, E, inclusive está escrito que foi aquele que transbordou a taça, porque por toda Jerusalén y la tierra santa porque por derramó toda la sangre de Jerusalém los profetas, e a Terra Santa ele derramou o sangue dos profetas, inclusive el profeta Isaías. inclusive o profeta Isaías. Isaías muere bajo órdenes de Manasés Isaías morreu sob a ordem de y Manassés. según la inspiración murió aserrado, E segundo a inspiração, ele morreu cerrado, porque Manasés no solo era malo, era cruel. porque ele não era somente mau, Manassés, era cruel. Nos dice la inspiración en cuanto a Manasés É dito pela inspiração quanto a Manassés, que muchos murieron bajo su crueldad. que muitos morreram sob sua crueldade. Profetas y Reyes, página 281, dice Profetas e así: Reis, página 281 el diz: testimonio que ellos, o los testemunho profetas que del eles, os Señor, profetas do Senhor, daban en favor de la verdad y la justicia, davam em favor da verdade e justiça, despertó la ira de Manasés y de quienes compartían su autoridad, despertou a ira de Manassés e daqueles que compartilhavam sua y autoridade, procuraban afirmarse en el mal, hacer acallando toda voz que los desaprobaba. e que procuravam firmar-se no mal, calando toda a voz que os desaprovava. Y ahora cita 2 de Reyes 21. E cita agora 2 Reis 21. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, Além disso, derramou Manassés muito sangue inocente em grande maneira, hasta henchir Jerusalén de cabo a cabo. até encher Jerusalém de ponta a ponta. Y la profeta nos confirma. E a profeta confirma. Uno de los primeros en caer fue Isaías, Um dos primeiros a cair foi Isaías, quien durante más de medio siglo se había destacado delante de Judá quem por mais de meio século tinha se destacado diante de Judá como mensajero como designado por mensageiro Jehová. designado pelo Senhor. ¿Fue cruel Manasés? Manassés foi cruel? Sim. Hizo pasar a sus hijos por fuego, nos dice la Ele escritura. fez os seus filhos passarem pelo fogo, a Levantó Escritura los diz. lugares altos donde se practicaba espiritismo, Levantou os lugares idolatría. altos onde era praticada idolatria e espiritismo. Usó el templo de Jehová para los dioses paganos. Usou o templo de Deus para os deuses pagãos. Cuando uno ve un hombre como Manasés, Quando alguém vê um homem como Manassés, nos provoca decir como Juan a Jesús. vem a nós dizer como João a Jesus. Juan una vez le dijo a Jesús en cuanto a los samaritanos: Uma vez João disse para Jesus, em relação aos samaritanos, que descienda fuego del cielo y lo consuma. que desça o fogo do céu e os consuma, Porque fue malo Manasés, ¿cierto? porque Manassés foi mau, não é verdade? Pero ¿saben qué? Mas sabem? Bendita gracia de Dios. Bendita a graça de Deus. Dios es tan paciente, Deus é tão paciente, tan tão misericordioso, misericordioso, tan benigno, tão benigno, que agotó todo recurso para que Manasés pudiera aceptarlo como su que Salvador. esgotou todos os recursos para que Manassés o aceitasse como seu Nos Salvador. cuenta la historia bíblica A que história bíblica nos diz providencialmente que providencialmente permitió que él fuese llevado cautivo por los babilonios. Deus permitiu que fosse levado cativo aos babilônios, pelos babilônios. Y estando allá cautivo, E estando ali cativo, es que Manasés reconoce a Dios como su Dios. é que Manassés reconhece a Deus como seu Deus. Y entonces regresa a Jerusalén, Então ele volta para Jerusalém, porque el Señor permitió que volviera a Jerusalén porque o Senhor permitiu que voltasse a Jerusalém para los últimos años de su vida. para os últimos anos da sua vida, Y él ya no podía hacer nada por su hijo, e ele já não podia fazer nada pelo seu filho, Amón. Amon. Pero a Amón le había nacido un pequeñito Mas Amon tinha tido um filho pequeno, que él había llamado Josías. que ele havia chamado de Josias. Y Josías es para mí una de las historias más impresionantes, ¿saben por E qué? para mim, Josias é uma das histórias mais impressionantes, sabe por quê? Porque en cuanto a registro, no existe un rey con un registro más limpio. Porque quanto a registro, não há um rei com um registro Mais mais puro que el de limpo, Josias. mais puro que o de Josias. Y empezó desde los 8 años de edad. Começou dos 8 anos de idade. Pero lo más impresionante es porque su papá se llamó Amón Mas o mais impressionante é porque o seu pai foi chamado Amon y su abuelo e o Manasés. seu avô Manassés. Y tú dices, ¿de dónde ese niño con 8 años comenzó con esa obra de E você reforma? pergunta, de onde esse menino com 8 anos já começou uma obra de reforma? ¿De dónde ese pequeño
le nació buscar a Dios. De onde veio nesse pequeno buscar a Deus? Si tuvo un padre como Amón, que la Biblia nos dice, siguió en los malos caminos de Manasés. Se teve pai como Amon, do qual a Bíblia diz que seguiu os passos de Multiplicó Manassés, los pecados de Manasés. multiplicou os pecados de Manassés, Y fue tan malo que el mismo pueblo no lo soportó y a los 2 años lo foi mató. tão mal que até o povo não suportou e aos 2 anos ele foi morto. Bueno, aquí está la clave dentro de la historia. Aqui está a chave de toda a história. El regreso del abuelo, Manasés. A volta do avô Manassés. Porque él regresa desde Babilonia Porque ele volta da Babilônia para los últimos años. para os últimos anos Y esos últimos años él ya sabía que no podía hacer nada por Amón. e ele sabia que nesses anos não podia fazer nada Não. por Amon. Amón nos dice la Biblia A Bíblia diz que Amon que era muy joven cuando comenzó a gobernar. era bem jovem quando começou a reinar. Pero cuando Amón comienza a gobernar, él ya había sido formado por Manasés, el malo Manasés. Ele já havia, mas quando ele começou a governar, já havia sido carácter estava formado formado. pelo mau Manassés. O seu Ya caráter tenía estava 22 formado. años, Tinha 22 anos, pero no había forma mas não tinha forma de que Manasés pudiera hacer algo distinto por Amón. de que ele fizesse, Manassés, algo distinto por Amon. Pero sí enfocó todas sus fuerzas en el hijo de Amón, Mas ele focou todas as suas forças no filho de un Amon, pequeño bebito. pequeno bebê. Que si Amón gobernó 2 años, Porque se Amon governou 2 anos, quiere decir que Amón comenzó a gobernar cuando Josías tenía 6 años. quer dizer que ele começou a governar quando Josias tinha 6 anos. Porque Josías comienza a gobernar a los 8 años. Porque Josias começou a governar aos 8 anos. Entonces quiere decir que Manasés murió cuando Josías tenía 6 años. Então quer dizer que Manassés morreu quando Josias tinha 6 anos. Y fue justamente ese tiempo E foi justamente en el nesse que tempo gobernó Manasés después que regresa del cautiverio en Babilonia. em que governou Manassés quando voltou do cativeiro da Babilônia. Por 6 años Manasés se concentró en Josías Por 6 anos, Manassés se concentrou em Josias. y le dijo, hay que restaurar el templo. E ele disse, tem que restaurar o templo. Yo lo usé para el paganismo. Eu usei para o paganismo. Hay que derribar los lugares altos de los dioses Tem que falsos. derrubar os lugares altos dos falsos deuses. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jehová, el Dios de nuestros padres. Tem que buscar a Deus, o Deus de nossos Y pais. ese pequeño recibió todo ese conocimiento. E o pequeno recebeu todo Y la esse Biblia es conhecimento. clara cuando dice, instruye al niño en su camino. E a Bíblia é clara ao dizer, instrui a criança no seu caminho. Y el niño fue instruido, E a criança foi instruída. y cuando por la providencia de Dios llega al poder, E quando providencialmente chega ao poder, el niño siguió los caminos de Manasés, ele segue os caminhos de Manassés. pero no los caminos del malo Manasés, Mas não os caminhos do mau Manassés, sino de su abuelo Manasés, mas do el seu avô convertido. Manassés, o convertido. Muchos padres han hecho un trabajo irremediable con sus hijos. Muitos pais fizeram um trabalho irremediável com seus filhos. Puede que no haya vuelta atrás. Pode que não Así tenha le como pasó voltar a atrás. Manasés con Amón. Assim aconteceu com Ellen Manassés White em relação a Amon. Ellen White diz: Entre aquellos cuya vida había sido amoldada sin remedio entre aqueles cuja vida já havia sido moldada sem remédio por la apostasía fatal de Manasés, pela fatal apostasia de Manassés, se contaba su propio se hijo, contava o seu próprio filho, quien subió al trono a la edad de 22 años. quem subiu ao trono com a idade de 22 anos. Ellen White dice, ya no había nada que hacer por él. Ellen White diz: já não tinha nada para fazer por ele. Y esa es la consecuencia que algunos padres tendrán que lidiar en cuanto a sus hijos. E é a consequência que alguns pais terão que lidar quanto aos seus filhos. Pero Dios dice, aún puedes hacer algo Mas Deus diz: ainda podes fazer algo por tus nietos. por seus netos. Y Manasés lo hizo. E Manassés o fez. Y en el cielo tendrá un gran galardón en E función no céu terá um grande de la galardão obra que em hizo. função da obra que fez. Bendito sea nuestro Dios. Bendito seja nosso Deus. Bendita gracia. Bendita graça. Bendita sed de salvar al pecador. Bendita sede de salvar o pecador. Voy a compartir últimos ejemplos. Vou compartilhar os últimos exemplos. No sé cuántos de ustedes saben quién es esse hombre que Não sei está quantos allí. de vocês sabem quem é esse homem que está aqui. Ese hombre se llamó Ulrico Zwinglio. Esse homem se chamou Ulrich Zwinglio. Es el gran reformador de Suiza. É o grande reformador da Suíça. El conflicto de los siglos O grande conflito nos dice en la página 182 nos diz na página 182 que cuando Ulrico Zwinglio nació, que quando Ulrich Zwinglio nasceu, él se quedó sin su mamá. ele perdeu sua mãe. Y aunque vivían en el campo, E mesmo que vivessem no campo, en un hogar muy pobre, era um lar bem pobre, su abuela lo asumió. a sua avó o assumiu. Y aunque ella no sabía leer, E embora ela não soubesse ler, tenía algún conocimiento en cuanto a
la Biblia. ela tinha algum conhecimento La quanto à verdad de Bíblia, Dios. quanto à verdade de Deus. Y en lo poco que tenía, lo consagró a ese niño E no pouco que tinha, ela consagrou essa criança, y le enseñó el camino de Dios. ensinando o caminho de Deus. Le enseñó a reverenciar a Dios. O ensinou a reverenciar a Deus. Le enseñó a buscar la voluntad de Dios como lo más importante en su vida. Ensinou a buscar a vontade de Deus como o mais importante na sua vida. Por eso ese hombre se convirtió luego en el gran reformador de E Suiza. por isso esse homem se transformou no grande reformador Un da hombre Suíça. que fue tan fiel a Dios Um homem que foi tão fiel a Deus, que incluso murió que inclusive morreu en medio de la guerra no meio da guerra que le hizo la Iglesia Católica al que a protestantismo. Igreja Católica fez contra o protestantismo. Pero él murió siendo leal Mas a ele la palabra morreu de sendo Dios, y al leal à palavra de propósito Deus, no propósito de Deus. Entonces, miren, tres diferentes tipos de abuelos. Então nós vemos 3 tipos diferentes de avós. Primero, Primeiro, el abuelo como Leví que ha hecho las cosas malas con sus hijos, avô como Levi, que fez as coisas más, pero que trabaja para enmendar con sus hijos y con sus nietos. mas que trabalha para emendá-lo com seus filhos e netos. Está el abuelo como Manasés, Tem o avô como Manassés, que ya no puede hacer nada por sus hijos, que não pode fazer nada pelos seus filhos, pero sí puede trabajar por sus nietos. mas pode trabalhar pelos seus netos. Está la abuela como la de Ulrico Zwinglio. Está a avó como a de Zwinglio. La inspiración no nos dice cuál era su nombre, A inspiração não conta o seu nome, pero créanme mas acredita em mim, que en el cielo tiene un gran galardón. que no céu ela tem um grande galardão. Porque ella no solo va a ganar por Ulrico Zwinglio, Porque ela não vai ganhar só por Zwinglio, sino también por todos los que llegaron a la verdad gracias a Ulrico mas Zwinglio. por todos aqueles que chegaram à verdade graças a Zwinglio. Y en este caso, porque ese niño no tenía padre, pero no tenía madre, pero ella decidió asumir ese caso. E isso porque, embora ele não tivesse mãe, ela decidiu assumir esse Y caso. el último caso es muy especial, O último caso é muito especial, porque es cuando abuelos y padres se ponen de acuerdo. porque é quando avós e pais se põem de acordo. Y la Biblia nos los presenta en el contexto de Timoteo. E isso é apresentado pela Bíblia no contexto de Timóteo. Porque en la carta de segunda de Timoteo, Porque na segunda carta a Timóteo, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1, versículo 5, Paulo diz no capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida a qual primeiro habitou em sua avó Loide y en tu madre Eunice, e na sua mãe Eunice. y estoy seguro que también en ti. E também estou certo que em ti. Pablo en la vida de Timoteo destaca a su abuela Loida y a su madre Eunice. Paulo destaca na vida de Timóteo a sua avó Loide e sua mãe Eunice. ¿Qué fue lo que hicieron con Timoteo? E o que elas fizeram com Timóteo? Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, Mas permanece naquilo que tens aprendido e foste persuadido, sabiendo de quién has aprendido sabendo de quem tens aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas e escrituras, que desde a sua meninice tens aprendido as sagradas las escrituras, cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo. as quais te podem fazer sábio pela salvação pela fé. ¿Qué em le Cristo Jesus. enseñó la abuela Loide y la madre Eunice? O que ensinaram a avó Loide e a mãe Eunice? Las sagradas As escrituras sagradas escrituras y la justificación por la fe. e a justificação pela fé. Ya entendemos por qué Timoteo fue Timoteo. E assim entendemos por que Timóteo foi Timóteo. Y aquí hay otra dinámica, E aqui tem outra dinâmica, porque aquí ya es cuando abuelos y padres se ponen de acuerdo. porque aqui é quando os avós e os pais se põem Y de Jesús acordo. dijo, E Jesus si disse: dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra, se dois se põem de acordo em algo na terra, ha de suceder. isso acontecerá. Y esa es la mejor ecuación. Isso é a melhor equação. Y es el mejor de todos los cuadros. É o melhor de todos os quadros. Cuando padres Quando pais y abuelos e avós se consagran a darle continuidad a la obra de redención se en los consagram hijos 500. a dar a continuidade à obra de redenção aos filhos e netos. Mire cómo lo presenta la inspiración en los Hechos de los Apóstoles, página 167. Olhem como a inspiração apresenta em Atos dos Apóstolos 167. El padre de Timoteo era griego O pai de Timóteo era grego, y su madre judía. sua mãe era judia. Desde la niñez había conocido las escrituras. Desde a meninice havia conhecido as Escrituras. La piedad que vio en la vida de hogar era sana y cuerda. A piedade que ele viu na vida do seu lar era sã e coerente.
La fe de su madre y de su abuela en los oráculos sagrados era para él un constante recuerdo de la bendición que acarrea el hacer la voluntad de Dios. A fé de sua mãe e de sua avó nos oráculos sagrados era para ele uma constante lembrança da bênção que traz o fazer a vontade de Deus. La palabra de Dios era la regla por la cual esas dos piadosas mujeres habían guiado a Timoteo. A palavra de Deus era a regra pela qual essas duas piedosas mulheres haviam guiado a Timóteo. El poder espiritual de las lecciones que había recibido de ellas conservó puro su lenguaje y evitó que le contaminaran las malas influencias que le O rodeaban. poder espiritual das lições que havia recebido delas conservou pura sua linguagem e evitou que se contaminassem as más influências, que lhe contaminassem as más influências que o rodeavam. Así, las que le instruyeron en el hogar habían cooperado con Dios en prepararlo para llevar responsabilidad. Assim, aquelas que o instruíram no lar haviam cooperado com Deus em prepará-lo para levar responsabilidades. Y si la abuela de Ulrico Zwinglio tiene un gran galardón en el cielo, E se a avó de Zwinglio tem um grande galardão no céu, la abuela y la madre de Timoteo también tienen un gran galardón. também o tem a avó e a mãe de Timóteo. Y no solo por Timoteo, E não só por Timóteo, sino por todos los que llegaron a la fe, mas por todos aqueles que gracias chegaram al à hijo fé, espiritual de Pablo, graças ao filho espiritual de Paulo, Timoteo. Timóteo. En otras palabras, mis queridos hermanos, Em outras palavras, queridos irmãos, estamos viendo aquí héroes nós estamos vendo aqui heróis muy interesantes, muito interessantes. porque es que el mundo nos vende a nosotros héroes con características muy específicas. Porque o mundo vende para nós heróis com características muito específicas. Superman Super-homem es alguien con poderes tem sobrenaturales, poderes sobrenaturais, que puede volar, pode voar, que tiene una fuerza inigualable tem uma força inigualável, y solo tiene una debilidad, só tem uma fraqueza, kriptonita. Kryptonita. Batman es un hombre con una gran armadura Batman é um homem com uma grande armadura que cuenta con equipos de última que tecnología, tem equipamento de última que tiene tecnologia, armas especiales, armas es especiais, sumamente fuerte. muito forte. Y así cualquiera de estos héroes que nos quieren vender el E mundo. qualquer um desses heróis que o mundo quer vender. Pero la Biblia te presenta héroes Mas a Bíblia te apresenta heróis con pasiones y defectos e historias similares a las tuyas, com paixões, defeitos e histórias semelhantes às suas, que se han equivocado, que erraram, que han hecho un mal trabajo en alguna parte de su vida, fizeram maus trabalhos em alguma parte da sua vida, que hoy pueden ver consecuencias de sus malas decisiones en sus hijos o en su familia, podem ver más consequências das suas decisões nos filhos ou na família, que son frágiles, que são frágeis, que tienen heridas que emocionales, têm feridas emocionais, que tienen pasiones duras, que têm duras difíciles, paixões difíceis, pero que hoy por la fe pueden convertirse en héroes de Dios. mas que hoje, pela fé, podem ser convertidos em heróis de Deus. ¿Has cometido errores como Leví? Você cometeu erros como Levi? Dios dice, yo puedo reescribir tu historia. Deus diz, eu posso reescrever a sua história. ¿Has tenido una vida como la de Manasés, donde has Você- sido enemigo de la verdad? Você teve uma vida como Manassés, de inimigo da verdade? Dios dice, aún puedo hacer grandes cosas a través de ti. Deus diz, eu ainda posso fazer grandes coisas através de você. Tienes a tu alcance una persona que hoy se encuentra desprotegida, Você sin tem ao seu alcance hoje la uma pessoa oportunidad de conocer a Dios. desprotegida, tendo a oportunidade de conhecer a Deus. Dios puede hacer contigo lo que hizo con la abuela de Ulrico Zwinglio, Deus pode fazer com você, como fez com a avó de Zwinglio. porque te aseguro que más herramientas que ellas debes tener. Porque seguramente você tem mais ferramentas do que ela. Cuentas con el apoyo de otro miembro de tu familia para la redención de tus hijos y Você nietos. tem o apoio da sua família para a redenção dos filhos e netos. Puedes hacer como Loida y como Eunice. Você pode fazer como Lloyd e Eunice, Y eran mujeres y hombres como tú y como yo, que eram mulheres e homens como você e eu todos. pero que dispusieron su corazón Mas eles dispuseram seu coração para convertirse en héroes de la fe. para se transformar em heróis da fé. Y los héroes de la Biblia no requieren de poderes sobrenaturales, E os heróis da Bíblia não precisam de poderes sobrenaturais. necesitan de una decisión firme, Precisam de uma decisão firme. entregarse completamente a Dios Entregar-se completamente a y Deus. decirle, Señor, aquí estoy. E dizer, Senhor, aqui estou. ¿De qué forma sencilla? ¿De qué forma especial De que forma especial quieres que te sirva? ¿Qué quieres que haga por ti?
O que você quer que eu faça por Aquí você? están mis manos. Aqui estão minhas mãos. Aquí están mis recursos. Aqui estão meus recursos. Aquí está la mente que aún Aqui tengo. está a mente que eu tenho. Aquí están las fuerzas que conservo. Aqui estão as forças que eu ainda tenho. Tómalos como enteramente tuyos. Toma-os como inteiramente teus. Glorifica tu nombre a través de mí. Glorifica o seu nome através de mim. Reescribe mi historia. Reescreve minha história. ¿Cuántos quisieran experimentarlo? Quantos gostariam de experimentá-lo? ¿Cuántos quisieran como estas personas, a pesar de lo que ha sido su vida, Quantos gostariam, como essas pessoas, apesar da sua vida, convertirse en héroes de la fe? se tornar heróis da fé? Muchos pensarán y dirán, pero es que yo no creo que mi nombre sea escrito entre los grandes héroes de la fe. Muitos podem pensar, meu nome eu não acho que vai ser escrito entre os grandes heróis Miren da todo fé. lo que he hecho, Em tudo o que eu fiz, o no tengo ningún don especial. eu não tenho nenhum dom especial. Igual que tú, en ese sentido, eran los grandes personajes que encontramos en la Biblia, É igual você, eram os grandes personagens que encontramos na Bíblia. porque su fortaleza nunca estuvo en ellos. Porque a força deles nunca esteve neles. Su fortaleza siempre estuvo Sua en la força gracia sempre de esteve Dios. na graça de Deus. Lo que ellos sí tuvieron O que eles tiveram, sim, fue disposición para recibir esa gracia foi disposição de receber que essa graça, obrara en ellos que obrou neles y a través de ellos. e através deles. Yo tengo la convicción de Eu que Dios tenho a aún convicção hoy está De que Deus obrando ainda hoje está obrando mediante grandes héroes de la fe. através de grandes heróis da fé. No tengas miedo Não tenha medo a permitir que Dios de permitir que Deus escriba tu historia escreva a sua história como un héroe de la fe como um herói da fé del tiempo del fin. no tempo do fim. Que Dios les bendiga. Que Deus abençoe. En esta noche nos vamos a encontrar para el tema, en la recepción, en la noche, en el tema de esta noche, No tema dessa noite, lo he titulado El primer héroe en el cielo. eu pus o título O Primeiro Herói no Céu. Y las lecciones bíblicas, proféticas y prácticas que aprenderemos son E as maravillosas. lições práticas, proféticas e que nós aprenderemos hoje, Así que aquí nos veremos. vamos nos Por lo encontrar para pronto, aprendê-las. vamos a orar. Vamos orar. Padre bendito, Pai bendito, en esta hora te doy las gracias por tu palabra. nessa hora eu te dou graças por sua palavra. Tu palabra, Señor, es tan amplia, es tan profunda, A sua palavra é tão ampla e tão profunda, Senhor. es tan enriquecedora. É tão enriquecedora. Señor, por tu gracia conocemos a través de tu palabra de la historia de la humanidad. Senhor, através da sua palavra aprendemos pela graça da história da humanidade. Por tu gracia conocemos a través de tu palabra la palabra profética que nos dice qué es lo que ha de venir. Pela sua graça conhecemos a palavra profética que nos diz o que há de vir. Pero también a través de tu palabra conocemos las historias. E também através da sua palavra conhecemos as histórias. Las historias de esos hombres que como nosotros eran débiles, As histórias desses homens que, como nós, eram débeis, se equivocaron, se equivocaram, pecaron, pecaram, cometieron distintos errores, cometeram diferentes erros, pero en ti encontraron perdón, mas em ti encontraram perdão. poder Por seu poder y sabiduría para reescribir su historia. e sabedoria para reescrever a sua história. Aquí estamos nosotros, Señor, con el deseo de que tú reescribas nuestra historia Estamos aqui, Senhor, com o desejo de que reescrevas nossa história y nos conviertas en héroes de la fe del tiempo del e fin. nos converta em heróis da fé do tempo do fim. Lo creemos, Nós cremos, no porque en nosotros haya poder, não porque haja poder em nós, sino porque tú eres el mismo ayer, mas porque o Senhor é o mesmo ontem, hoy hoje y por la e eternidad. pela eternidade. Y si pudiste con estos hombres del pasado, E se pudeste com esses homens do passado, puedes con nosotros hoy, podes conosco hoje. pues tu poder hoy no es menor. Pois o seu poder hoje não é menor. Así que, Señor, aquí nos disponemos. Então, Senhor, nós nos dispomos Nos aqui. entregamos y te pedimos que nos tomes como enteramente tuyos. Nos entregamos e nos pedimos que nos tome como inteiramente seus. Que sea tu obra hecha en nosotros. Que seja a sua obra feita em nós. Que hagas por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Que faças por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Para que tu nombre sea glorificado. Para que o seu nome seja glorificado. Y Jesús, nuestro Salvador, pueda regresar más pronto. E Jesus, o Salvador, possa voltar logo. Síguenos bendiciendo en todo este hermoso evento. Continua nos abençoando nesse lindo evento. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. IAG, juntos avançaremos.